Может, авал фикр мекининг падгап мизанем. Кадоме ки айпишон сана таахурат кард, хайш мохит ка инки неправин ва ман против амуш мичку каметон. Главный мардак бовари дошт, бачара рафт ай панҷакен довард. Зурай. Ҳозир агар ман бугум бобисам мегӯян Стёпа хеле ҳама вақт ринда ҷура душмани бетаб шида метавонанд. Ба мисли далил шура кардан переписка типа қайд духтар гап зад духтара зора карда. Байни реперои пешам рақобат душмания ба вуҷуд оварда будем. Ма душмани шонем мисли душмани маҷозишам. Яъне виртуальный, фақат дар интернет. Ора мушқи правильнишиян ёшам. Беҳтарин. Ҳамаш якшида. Универсальный батлери зур ҳозир бастира. Бар кинен агар хиёл кинен ки ман як каса бад мебинам, як каса дӯст медорам. По-любому арзу неарзу ягон девона пайдо мешид мекард, гуфтам биам девона ма бошам. Аз баландиҳо уфтодем. Ҳама вақт рул даст. Деҳаи Шул, ҷамоати Қазноқ, ноҳияи Рашт, Пешрафти. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Файзулло шоу. Барномаи аз Баландихо. Имрӯз меҳмони барномаи мо акаи Додихудо. Чӣ шумо дархост кардем Додихудора. Ин акаи Додихудоро даъват кардем. Ассалому алайкум акаҷони ман, хуш омадед барномаи мо. Ассалому алайкум бачаҳако, раҳмат ки дархост карден ва Файзулло чӣ овард мон хеле бисёр дархост кинен ҳамин офиса бачаҳакорам хеле овардам гирам. Беҳтарин ва саволои мо имрӯз беқоғаз варақ мешаванд. Акаи Додихудодан напримой мерем ва саволи яки мо акаи Додихудо хай условияи мо хай хитам мара история наки мешава бошем имрӯз ду историям кардагӣ ай ҳад гузашт ва вақта муаррифӣ акаҷон барои аудиторияи ман ки тара намешиносам историяш. муаррифӣ гуфта чӣ мақсад ки соли таваллудам меётам. Дар барнома бисёр вақт мегӯям соли таваллуди Додихудо, Рэперо ҳайрон мешаванд. 1990 8 ноябр Абдурраимов Додихудо, деҳаи Шул, ҷамоати Қазноқ, ноҳияи Рашт, Пешрафти, ҳозир истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Фирдавсӣ. Оиладор соҳиби фарзанд. Ва як савол акаи Додихудо шумода чӣ сабаб шид ки шумо ҳамин хулоса омадед ки ҳамин рэпи тоҷикиро сарҷамъ кунед, ҳамин рэпери тоҷика? Ира ман ягон хулоса накардам, просто повезло. Повезло, да? Ва короли рэпи тоҷик мо Додихудо гуфта метавонем? Корол ҳамун шахсияте ҳаст ки ҳамаи рэперо да подчиняться мекунанд, ё ки ай 50 где-то 51% зиёда 51% рэперо уда подчиняться мекунанд ва короли шуда. Ман чанд фикр медонам соли 2016 то 2019 50% рэперо дахил подчиняться мекарданд. Не. Намекардан ягон вақта где-то 60% будам. 60%. Хай рул даст карда буд. ҳама вақт рул даст. Беҳтарин. Ва мо ҷариб будам. Ва мо як чӣ мегӯям? Аз баландиҳо уфтодем. Як савол анҷа дар Додихудо ки саволи ба миён меяд ки ҳама рэперои тоҷика сабаби сумдор шиданшон, сабаби ютуба фаҳмиданшон, сабаби чӣ сум кор кардана хити. По-любому арзу неарзу ягон девона пайдо мешид мекард, гуфтам биам девона ма бошам. Не фаҳмидем ки сабабиш хити ёхим мисол муфтисам. Сабабиш хити ки куракади. Ва як 60-70% рэперо ҳозир норизогӣ баён мекунанд ки типа Додихудо хеле кард, Додихудо хеле кард. Ҳамин одамо да ягон ҷавоб наметиҳи худат. Ман нигоҳ мекунам, лагишан хапи, ҷавобшон наметиҳи. Рост мегӯям. Сабабш ҳамин? Любой чи баробари любой фоида бояд бо зарар расонӣ ки баланс шавад. Бисёр баъд фоида расонӣ подозрение да меғалтӣ. Мегӯянд сағира чӣ нияте дора. Баъд бо баробараш мекунӣ мегӯянд аям хеле да. Беҳтарин. Ва ҳозир идеяҳо кор да офиси Rap.Tj чӣ хеле рафтед сай? Ҳеҷ кор надорем почти. Напши кор надорем. Афзал кор мекунад тамом. ҳозир ягон проект, ягон идея, ягон чӣ ҳозир нашиде сай? Вообще. Қисми истироҳат. гуфта метавонем ки Додихудо имрӯза ба чӣ коро борон машғул аст директори Rap.Tj? ҳатто я еврей каса читаем чум чи яр чизора фикр карда чахчах карда ҳатто разбор карда. Ва историёта последнее время тамошо мекунам, истироҳат барои саломатӣ фоида дорад. Ҳамира маънидод кунам. Маънидод кард. Ту по-любому ҷойда кор мекунӣ ки ярӯз на ярӯз сират мекунанд, баъд мефаҳмӣ ки қадар вақт қуввата сарф кардай, лек вақте ки ҳамин кор сират карданд ягон чӣ мерос нагузоштагӣ. яъне пагашта мо агарам кор букавӣ барои ки уже як нол мешава обратно.
یعنی این قدر وقتی صرف کردگید به هیچی بده لیک استراحت کرده باشی یک دو سه کس دیده باشی یک دو سه کس چخچخ کرده باشی همون وقتا میتونی ممکن یگان شناس پیدا کرده باشی یگان کارده قوشیده باشی به کاری جسمانی همین جوابی تو مرا به حد تروند کرده که مرا رسید برای که من دمی ایده بودم که وقتی دودیخنان داشتیم وقتی دمیگن داشتیم شب روز کار میکردیم چی فایده گرفتی؟ هیچ گیم روی؟ فقط خودم معیب کردم تمام عصبم خراب کردم و یک سوال دادگی در اینجا برادرمون نامش محمد علیف سلام علیکم سوالی مرا برسون که اکای دودیخدو همه وقتا برای چی نیگرو را بد ببینه پشکی رحمت ما باور کنین اگر خیال کنین که ما کسا بد میبینم یک کسا دوست میدارم فکر میکنم خطای دوستداری و بدبینی این اوشه ایروی نافهمی میشه یعنی تو نمیدونی دست کاربار چی رفت ساید بد میبینی و دوست میداری حتی ما بازینگریم در این ساحه و کدام طرف پرسموتر دارم طرف در خدمانه پرتویم باز طرف داری باز پروتی فینیگرو گپ زنی پرسموتر میگیری برام گپ میزنی بهترین و همین سوال با یک سوال با میونیا غم زده اینیگر همین فرقیت شکل خودش میفهمی غم زده اینیگر بله چون باز نمیفهم یکم چرا همش هم یک کارا کیسه همش این عشقی فرای نخونده تنها ورم عشقی فرای نشیدن یوشم بهترین همش یکش دیگه لیلیس چوپا میگه که اکای فایزلو هم برنامه دا نمیگه که لیلیس چوپا خودش بطل کردن داره همی تمرا براسونین اکای دو بو اعلان کنه لیلیس چوپا گپ ندارم بطل کردنی باشه پلاشتکای حسین است پلاشتکای فایزلو نشسته خودش بطل تشکیل کردن داره مرحمت بیا اشتراک بهترین این موزیک خودشم بطل تشکیل کنه و فکر میکنم تو پیش رفت هیچی گرفتن نمیتونه پلاشتکا با قلبی تیار شده اگر پلاشتکا هم تیورای جوشم تیور کتم جوشم تیورای اگر اون پراید کنی خریبت میشه نی پراید او پاکا دیگه شب همیشه نمایده که اگر شما بدونین کلیانباری میاتا نیشه و دو میکروفون داره کار پاکا دیگه و ما بومتون بشکی باطل بسوم ارگانیزوار میکنیم پاکا پرورمینه و بعد اوینده دا میبینیم کسی خوشمنده بیا اشتراک مجبور میکنیمش کلا سوال مدولگی که اکای دو سوال که یگان برنامه کامنتو دا حسن سوالی که بتن درباره شون میسی جواب نداده باشه بسیار همه شونم پچتی همه سوال درباره شون و دفن گروپ یا برادر رپر کجا دفن گروپ های میگه که ما بسیاری وقت سرات میکنیم که رپای با معنی کنیم پر مضمون کنیم و ما خودمون زور پرکروتو نمیگیریم و سرات میکنیم رپ کنیم و بعضی وقتا میشه که اگه خودت میچاد میکنیم Rap.Tj را ما را اد میچاد نمیکنیم همین سوالش چی باشه رپی با معنی و با چی گفت پر مضمون وجود نداره هر کس با فهمیش خودش هر رپ بها میده و تو با فهمیش خودت خیال میکنی که رپت با معنی و پر مضمون است لیک سبب اتمتکر جواب ندادن بسیاری وقت هم وای که خیلی تما ادنا تیپ بدن بسیاری بدم خیلی همش هم یه نمو تمان ما براش نمیکنیم برای چی ما بسیار وقت MC 2 کیلو گوشت اتمت میکنیم تماشش باش مونن نیستن از نبراز نیان تمای را از نبراز میکنین پرابلمای حاضره هستن بین رپرها همواره براسین دیس بزنین پریکول کنین قبول میشه نو برگرد уже کروتو میگن شما نگین سم میگه اکای دودیخدو با کلام میگه که دشمنشون امسی ما دشمنشون امسی دشمنی مجازیشم یعنی ویرتوالنی فقط در اینترنت در حیات دوستی بهترینش شمایی؟ نه دوست بهترین هستم رفت آمد داریم هنومی مرا بگو که یک سوالی سلامی بق خود روی که مردمی آونده میگه بچه که یوون گپ تو ندارم همون یا برادرتون همکارم بود حمید گپ تو ندارم و یوون رفتگیم اوجا کینو کدگیم обшим мужикет میگن که برای چی دودیخدو بین رپرهای جوان رقابت دشمنی رو با وجود میاره بین رپرهای پیشم رقابت دشمنی با وجود آورده بودیم همون سناریو بود یا استفاده بردیم و حاضر уже با عقلان حقیقت خودو دیگه
гапои моро маълуме ки хит кайсан хитригира барои мо аҳамият наводистам бисёрш беҳтарин ака додихудоро мега бугу ки батли райдер қади десантура чӣ ҳамин чиз мешава ё ки не дар оянда ма батли райдер десантура ташкил намекунам мега ки додихудоро бугу ки як бародар савол дагия ки батли рисола кай ташкил мекунам ва кай интизоршем батли рисола сум шарои кина спонсор ташкилиш мекунем на кина куҷо мара бишат кунем салом алейкум ака додихудо ма тара як бор ҳарчи меган як умр тара ҳарчи меган 80% айшот ҳита кам дар сумдор шидану номдор шидан ма дахлат гап надорам мега иҷода бародари мо амиров x4 мега аҳмад брат не ки фикр мекунам и гап нодурустае ки ай пушти ма агар ай пушти хидм метонистам хидм сумдор мешидам таксто ҳар як кас ҳаракат мекунад ҳар як кас рисқи худша дора ва ҳар як кас ба ҳамун пониманияи худаш сум кор мекунад агар ҳамун тайёр набоша барои сумкор кардан бра Билл Гейтса биёр наставникиш кунад ягон сумкор намекунад ва як бародар мо савол дода буд ки акаи додихудоро бирасонем ки рақобати солим дар байни ҷавоно гуфта дани момин чира мефаҳмад ва чира рақобати солим карда метавонад рақобати солим озем бигем почти рақобати солим рафисай ва ӯ таънаҳо ва ӯ чизое ҳастанд это нормально а рақобати носолим ҳамун рақобатҳое ҳастанд ки туҳмат мекунанд ку бисёри вақт инам хеле ба мисли далелшора кардан переписка типа дихтар гап зад дихтара зора када и рақобати носолима яъне ҳам чиз вуҷуд надошта ҳамра кадиянд а так ози чӣ коре кардам почти рақобати солима носолим нест барои ки носолим метавонанд рэперо браван бизананд мисол концерт кардем боша плакатоша бидронанд рақобати носолима як саволи дига ба миён мерам байни басери демиёзи рақобат рафтасе дар историҳо ҷамъ байн нофаҳмоие ва айрои падачаи гапошон айрои кентошон хеле қариб 80% барои ки чота хом тофтестай чишон одаме ки ду ҷура ҳама вақт додем ду ҷура душмани бетаб шида метавонанд ва ваё не барои ман надидестам дар байни ваё душманира молодец бачаяков вниманиеро тонистед естан дахчон ҷалб карда ва мумкин батлам кардам батли такой лёгкӣ шавад хеле ранге ки инаи шахеро ки кард хезе кард хеле шида наметавонад ва гуфтан метавонӣ ки ами батлери бақуввати айни замон ки ози яъне айни замон гуфта яъне кадоми бисёр батл кард не бақувват ози степа батл накарда айни замон гуфтесай ва фикр мекунам айни замон ози навик чанд батл кардам ду соли охир шаш ба як кард ҷунун кард қати шнапс кард ленд кард батл так ва баъд бассер чанта кард 6 ҳафта бассерам значит агар ки ай калонора ҳисоб накунем универсальни батлери зур ҳозир бассера ва бассера чӣ гуфт ки пробежка кардан дар репи тоҷикӣ и маънои ина ки бақувват будан зур будан нишон наметавад и просто барои удивлени одамоае ҳамира худаш мегӯяд ка рост мегӯям барои просто удивит кардан мегуфт ман гуфт дар таҷрибаи ҳаёти худ ман фаҳмидам ки просто гуфт дар минус як минут баса пробежка хондан ки судя удивит шавад всё гуфт ту метавонӣ ки ба гап қати не технични будан ба мисли бокс дам тесез бизанӣ ударот сис мерасад но бачаҳако мебинан кайф мекунанд ва як саволи дига дорам акаи худо идеяҳои далнеши дами офиси Rap.Tj барномаи будан 2 мисра дошти ва 5 савол 100 сомон буду хато накунам чӣ мегуфти ку бурҷора ӯра мегуфти ин барномаҳо чӣ шидан ва ояндаам ягон тайёр кардаси ягон план надорам ки ягонча вастанавид кунам ва дар ҳамин қадар собиқаи корӣ ман чиза хит кардам пеша ягон даъво кардан ки ман хеле барнома мекунам ман хеле мекунам ман репа мегӯям ки ман репа хеле мекунам ман репа мекафонам ё чӣ кор мекунам пешакӣ меонтона сахт банден яксола вперёд бюҷетон аввал ҷамъ кунен баъд кора кунен барои ки ман мизи репа кардам моҳи январ 2 зурум расид ҳама гуфтанҳо не ки 2 зурум расид ва ҳамҷа хит кардам ки агар ки ма ҳар моҳ 80,000 сомонӣ в течение як сол где-то қариб 960,000 сомон мешава ҳамун қадар ҷамъ карда битонам
мафти чене я сол метонум репа бикафонум ба ми асоли ки чӣ шид бо суми ҷамъ шуда киша бо соли дигада мумкин продит кинем ин мумкинай но ҳозир ман надорам хеле бюджет ман метавонам ҳозир максимум 15000 сомонӣ реп да ҷудо кунам но этого недостаточно 15000 сомон ман фикр мекунам ки айни замон ҳар моҳ 15000 сомонӣ камай ҳар моҳ не ҳар моҳ достаточно достаточно нест не то лид намедуни просто хиди тоқаи бахма достаточно барои тра достаточно но 15000 сомон бигем ҳичи ай бод барнома дошт яка чӣ мекунди ку гап нест озбе телефонекум барномасиам кардам 5 репер мебомадам пул мегирифтам чи ном шакаре ба ҳафта хеле чизош ём намешан дига 6000 сомон мош дафти чени асол чанд сум мешава 72000 сомон не по карману не по карману но як реп ҳафта хати ҳич намеша ба ҳамун сумша оккупировать намекунад накрутка бисёр бадай баш шумо кад худо ҳамин барномае ки мекарди аввал ҳамин барномаро агар дига одам кина иҷоза даст ё ки нест ман соҳибшо нестам мара ма ягон ҷо гирифтагиим ва ёра значит не мумкин ки дар бурӯ аёхиён кадамзан ма противам бошум чӯ ка метавонам беҳтарин ва я савол акам шон имзи қадис на шариф ҳамин чақчақ кад ҷанг разбор кард ва ҳозир ҷоянд ба ҳамин хулоса чӣ гуфтан яка адишкан бахрашка шалишкан ки ҳамин хулоса я ба ум алишкан баба чӣ нест гирифт нест дига бахраша дамон макам нами фанта дамон ҷамаш тархали пурнес бараш модум чакиш мегалтад ба 20 чанд минута уже пуршидаса тамом даст соф шекем аз ётна солниш да барномаи шон мидем солишон в общем шон личности ҳастае ки дар ҷо дар мадди аввал хичаимунаву фикрои хичаву оилаи хича бениҳоят кори дурустай ва молодец кадоме ки пишшон сина таъхурат кард хеш мухит кардем ки неправин ва агар тунин дурунакӣ хитона бахшен барое ки хато кардем ва да ёд бигирем ки позисияе ки шумо вибр мекунен на ҳама вақт дурустай барои ҳамун тоқат кунен мебинен чӣ гап мешава хеле айпеш хид мехези падару модари ӯ мардак таъхурат мекунӣ мо мардак сабаби айреб омаданаш шумоин да ёд бигирен ва بدونه که اسپانسر خوبه ای دست دادین ایرون هم گپای به معنی کی توضیح داد نداری چی گفتگی و مردک نه که مردک ده سخت رستگی برای مو ماش اول فکر میکنین بعد گپ میزنین هم کامنتر آدمای بسیار گپ زدگینه برادرو پلیو میارزونه هر روز با یگان کاری ما و دیویتون میکنه با مینایسنه موزیکای لوچی هازی هیچ ننایسنه مو آینده در یگان کارم کردیم خب تمام نمیشه کار اتاق بگویی که ما کامنتر شما رو میخونم من میدونم که پاگای دیگه فکرتون علیش میکنیم برای ما پاگای دیگه تون میبینیم وقتی کامنتر میخونم برای ما اهمیتون میتون بهترین و بین جنگی را از برای از نیگرا و همزادو رفته سر این دیسخونی سوشون همین کار با گفت خدا کشان خدا میکنه کار کاری که ونیمانیا بتیم بود دوام میکنه از باین ونیمانیا را نیست کردم بوچ نه این главный مور در اینجا بدرویم علاوه بازی کنیم بعد پیدا میشه بهترین عبدالرزاق بارون در دبی گشتن مسکو در گشتن و برای بارون چی گفتن میتونن آدما بسیار میگن که بارون پیش عبدالرزاق خیلی سوسه هم مردک در چی گفتن یا کرد خدا همتون صاحب یک دلار با مثل عبدالرزاق کنین بکنه هم خیلی همه جا بگردیم بعد بفهمین که تو فرق نداره که چی میگن گلاونی دلار داری دلار دوست میداره چند قیمتونه شد نه اکاتم سومدار باشه تو بخری بگردی چی بگند که ایشوت یکشای بعد چی میره خچون جنگ میکنی که نه ایشوت یکم نیست خیلی فرقشه ایشوت کیه گلاونی مردک باوری داشت بچه را رفت ای پنجاکین دوارد و حوزی هر دوشون کیف کده گشتی بهترین و ما اکد دو همه آدمه که اکد خورا قرار میکنم اکد خورا خطونک مسئول 2014 هم 2014 میشناسم و همکاری داریم امسال کسی چیزش میگه نمیگه ما لوبای و کدام وقت چه خدمتی کردگیم مراجعت کردگیم کدام وقت چیزی که نمیفهمم اگر از زن میزنم شب روز تلفن من بعد را جواب میدم سوال میدم
کدوم یک کار خراب نکنه من خیال میکنم را خراب کرده وام میکنه که خیر اخرات کنین نه ما را خیام خلیص میکنم باشه آدم خوبی ده حیات نمیدونه نکنه خیلی آدم خوب بعد وجود نداره آدم فکر میکنم هر سیتواسیه ده هر خیلی لیچنستای خچنشون من ندیدم اخی خیلی زنش خیلی ما اولیت هیچ ما در کار نیست برای فقط یک طرفشون بهترین انگه یک دختر سوال دادن که چه کنیم شکم تستر او کنیم فته قفل میشون اما یه چیزی که خودم ناش دکتر بودم میزد همین صاحب ساده را رکلام میکنی برای موی سر میگی برای خراب کردن چه وقت سودا نمیبری که نه موی سر داری نه شکم دام کده سر باورش ندارم چنش باورش ندارم بهترین قضیه کرد دو اگر برنامه 6 ساعت هم بذاره اینترس نیای چاشقا تمام نمیشون و ولی برنامه زیاد داریم و اگر دو دکتر کنیم برنامه‌ای که ما کدسم کدانشون بگیریم که بس کنم همچون چی با بس میکنی فایده آوردی سه پاک وزیرش نه تو فایده آوردن شب که ما فایده آورد بس که مثلا که دوام تیم اگه نام میگه کسیم تاکسی دادیم نرفتیم بهترین با شما که موافقت اگر اگه سوال خفاشنش میشه باشه بخشش این برنامه خیلی قطعا کرد دودیخدو شوخی و سوالای خیلی کی دبات از بلای که خیلی نمیشه بارش کی یا کرد دودیخدو طرفای خوشم میگه با تای کامنتر در خورا میکنی و ما فعلی حرام دوم که ما خورا میکنم تای کامنتر خدمات شما دا چی بده اینترس نه گپاتون بیاد نمیمونده